नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2025 मसीहा डिसेम्बर मासरे मकर राशि भाग्यफल किपरि रहिब। आसंतु जानिबा सर्वप्रथम ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिब। आपणकर राशि अधिपति शनि मास सारा तृतीय स्थान में चलन करेंगे। राहुंकर चलन मास सारा द्वितीय रे, केतुंकर चलन मास सारा अष्टम स्थान में रहिब। रवि मास आरंभ आपणकर राशि एकादश स्थान में चलन करेंगे। 16 तारिख ठारू से द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगल मास आरंभ एकादश स्थान में चलन करेंगे। 7 तारिख ठारू से द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे। शुक्र मास आरंभ एकादश स्थान में चलन करेंगे। 20 तारिख ठारू से द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे। बुध ए मासरे आपणक राशि ठारू दशम एकादश द्वादश स्थान में रहिबे। बृहस्पति चलन 5 तारिख ठारू आपणक राशि ठारू षष्ठ स्थान मिथुन रे रहिब। दर्शक बंधु ए मासरे मकर राशि व्यक्ति माने निश्चित शुभफल विभिन्न दिगरे पाइबे। आसंतु जानिबा सर्वप्रथम स्वास्थ्यर स्थिति किपरि रहिब। मासर प्रथमार्धरे स्वास्थ्य आपणकर भल रहिब। देह पारे आपणकर सुस्थता अनेक आपण अनुभव करेंगे। धीरे धीरे देखिए 10 तारिख परठारू स्वास्थ्य अनेक परिवर्तन आसीबो। विभिन्न स्वास्थ्यगत कारण को नहीं आपण डाक्तरंकर परामर्श करिपारंती। मंगल रवि शुक्र इत्यादि ग्रहंकर जोग संबंध आपणकर द्वादश रे रहिबो। बृहस्पति मध्य षष्ठ रे रहुतिबारु पेट जनित पीड़ा, पाद गोड़े जंत्रणा, रक्तचाप संबंधित समस्या, जो मानकर मुंड जनित समस्या रही, पाद गोड़े समस्या रही, से माने ए मासरे डाक्तरंकर परामर्श निहाती करी पारंती। दर्शक बंधु ए मासरे नूतन गर्भधारण करने समय 20 तारिख पर्यंत शुभ रहिब। ए मासरे संतान मानक पिछरे खर्च किछि 20 तारिख परठारू बढ़िबार संभावना रही। माँ का स्वास्थ्य को नहीं आपण ए मासरे अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। पिता स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्यतम स्थिति लगी रहिब। निश्चित शुभफल मिलिब। दर्शक बंधु ए मासरे मकर राशि व्यक्ति माने नूतन क्यारियर आरंभ करिवार सुजोग पाइबे। नूतन क्यारियर रु सेमानकु भल लाभ मध्य ए मासरे मिल पारे। जेहेतु शुक्र आपणकर कर्मभावर ग्रह 19 तारिख पर्यंत से एकादश स्थान में रहिबे, जहाँफल यही समय भल क्यारियर ऑप्शन आपण पाखरे रहिबो। विभिन्न स्थान को गस्त करी आपण निजर कर्म संस्थान मध्य बाछि पारिबे। कलात्मक क्षेत्र ठारू आरंभ करी कंप्यूटर संबंधित कार्य, यांत्रिक कार्य रे आपण मासरे अधिक सफल मध्य होई पारंती। सरकारी कार्य क्षेत्र आपण को लाभ मध्य किछि मिली पारे। जदि कोनोसी सरकारी कार्य अटकी रहितला 15 तारिख भितर से सबुर सुजोग आपण नियंतु, शुभफल किछि मिलिबार संभावना रही। 15 तारिख परे सरकारी क्षेत्र में ट्रांसफर होई पारे किंबा अदल बदल होबार संभावना रही, किंबा आपण कोनोसी कर्म संस्थान छाड़ीबार संभावना रही। मासर द्वितीयार्धरे रोजगार को नहीं ए मासरे किछिटा नुआ संभावना रहिबो। विदेशरू भल लाभ मध्य आपण ए मासरे पाई पारंती। टिके अधिक परिश्रम 7 तारिख परठारू मास शेष पर्यंत निज रोजगार को नहीं लगी रहिबो। ए मासरे धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। बड़ बड़ खर्च किछि लगी रहिबार संभावना मध्य रही। 16 तारिख परठारू विभिन्न दिगरे खर्च बढ़िबार संभावना रहुतिबारु आपण धन संचय को अधिक गुरुत्व देबे एवं दीर्घकालीन भितरे अधिक टंका संचय करिया पई ए मासरे चेष्टा करिवे। मासर द्वितीयार्धरे धार उधार काकू दियंतु नहीं, ऋण अधिक नियंतु नहीं। ऋण जनित कार्य गुड़िक करिवार संभावना मध्य 16 तारिख परठारू अधिक बढ़ी पारे। 16 तारिख परठारू रविंकर चलन द्वादश रे, मंगल मध्य सेठारे रहुतिबारु मेडिकल रे किछि खर्च बढ़िबो। विभिन्न कार्यक्रम को नहीं आपणकर खर्च मध्य बढ़िबार संभावना रही। दर्शक बंधु ए मासरे शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में निश्चित लाभ आपको मिलिबो। बड़ निवेश ठारू दूरे रुहतु। मासरे किछिटा अवरोध आपण 16 तारिख परठारू मास शेष पर्यंत पाइले मध्य आपणकर भाग्याधिपति बुध 29 तारिख पर्यंत शुभरे रहुतिबारु विलंब हो पछे कार्य क्षेत्र आपको सफलता मिलिबार संभावना रही। जो मानकर केस बास चली बाद विवाद लगी रही, से सब कार्य गुड़िक आग को बढ़िबार संभावना मध्य ए मासरे रही। अधिक बाद विवाद रे आपण पड़ंतु नहीं। मंगल रवि शुक्र इत्यादि जोग संबंध आपणकर द्वादश स्थान में रहुतिबारु यानवाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे। देखी चाहिए गाड़ी चलाचल करने आवश्यक। क्या सहित तू ता मे मा ए मासरे न होबा आवश्यक। बृहस्पति चलन डिसेम्बर मास 5 तारिख ठारू आपणकर षष्ठ स्थान में रहिबो। तेणु ए मास
ଠାରୁ ଗୁରୁସୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋଟ କାରବାରକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକ ଋଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବାକି ବୁକର ଆପଣ କାହାକୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରେ ରହି ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ କଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ ରହି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସୁଖଦ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ସେସବୁକୁ ନେଇ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ଟିକେ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ତୁତା ମେମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ଟିକେ ମନମାଳିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜିପାରେ। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା, ଘରୋଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ। ଘରୋଇ କିଣାବିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। 20 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ସମସ୍ୟା 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ମିଠା ରୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମକର ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।